हाउ कैन वी लिव बेटर, यानी हम अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर गुजार सकते हैं। तो उसी ज़िंदगी बेहतर गुजारने में ही इन्होंने उसके इस एक एस्पेक्ट को पकड़ के ये किताब लिखी है। आदतों का बेहतर ज़िंदगी गुजारने में क्या रोल है, ये इस किताब का एक सेंट्रल आप कह लें कि क्वेश्चन है या वो थीम है। इंसानी रवैया या ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें तब्दीली आ सकती है। तो वो अगर वो तब्दीली आ सकती है तो क्या उसका कोई साइंटिफिक प्रोसेस है? तो उन्होंने बात की कि हाँ, इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर में तब्दीली आएगी। तो आदतें भी ह्यूमन बिहेवियर का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप आदतों के ऊपर भी यही फ्रेमवर्क अप्लाई कर देंगे तो आदतें भी बदल जाएंगी। वो तकरीबन 25 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज इसकी सेल हुई है। तो वो कहते हैं इस तरह आपको अट्रैक्शन भी रहेगी उस चीज़ के अंदर, ठीक है, और वो करना भी आपके लिए आसान होगा। कि अगर आपने पुरानी आदत को किसी को छोड़ना है तो उसका आप टाइम इस तरह एक्सटेंड कर लें कि 2 मिनट से ज़्यादा हो जाए। जब आप आदत बना रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी अच्छी आदतें भी आपकी पहचान बनेंगी और आपकी बुरी आदतें भी आपकी पहचान बनेंगी। तो कोई गैर मुनज़्ज़म शख्स भी क्या इस किताब से या अपनी आदतों की तब्दीली के अमल से वो कैसे गुजरेगा? आपने मेरे इख्तिसार और चौधरी निसार वाले इख्तिसार दोनों के सामने रख के अपनी गुफ्तगू की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम और किताब में मैं राजा कासिम महमूद और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर नदीम सरवर। जैसे कि हमने पहले पिछली वीडियो में कहा था कि जो हमारा सीरत का सिलसिला चल रहा था वो इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम उसके साथ साथ दूसरी किताबें भी अपने गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। आज हमने एक मुख्तलिफ़ किताब का इंतखाब किया है और दूसरा आज इसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि आज मैं मेज़बान हूँ और मेरे मेहमान डॉक्टर नदीम सरवर साहब हैं। मेहमान में तो बस मैं ये बता सकता हूँ कि अभी तक आपने मेरी कोई खातिर मदारत नहीं की, कोई मेहमान नवाजी का कोई एहतमाम आपने नहीं किया। ठीक है, और एक तब्दीली और भी है ये। अच्छा अच्छा, ये इस पे जो आपकी खातर मदारत वाली बात है उस पर नहीं कहूँगा कि हम भी इंसान हैं आप जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वाह वाह, चले चले। दूसरा डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज हम कौन सी किताब से अपना आगाज़ कर रहे हैं, उस किताब का मौजू और किताब के मुसन्निफ़ के बारे में फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा जैसे आपने बताया तब्दीली के हवाले से, तो एक और भी हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, वो है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पढ़ना कि क्या उसकी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। राय साहब का भी शौक़ है, मेरा भी शौक़ है। तो हम उसी सिलसिले में आज हमने एक बड़ी मारूफ किताब जो है ना उसका इंतखाब किया है, और किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। बहुत मशहूर किताब है, बहुत दुनिया में इसकी कॉपीज सेल हुई हैं, बल्कि तकरीबन जो इसकी रजिस्टर्ड तादाद है सेल की वो तकरीबन 25 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी सेल हुई हैं। और इसमें अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 25 मिलियन रजिस्टर्ड हैं ये, तो जो हमारे यहाँ पायरेटेड है और जो मुख्तलिफ PDF है वो इसमें शामिल नहीं है? वो इसमें शामिल नहीं। बहुत बड़ी तादाद। हाँ, बहुत बड़ी। PDF मतलब एक अगर पब्लिशर ने ओरिजिनली डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो शायद इसमें काउंट हुआ होगा, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह हमारे यहाँ पायरेटेड PDF होता है, और फिर हमारे यहाँ तर्जमे भी तो हुए हैं ना इसके, एटमी आदात। ठीक है, हमने तर्जुमा किया इसका इस तरह से। तो खैर वो इतनी बड़ी तादाद में बहरहाल ये किताब सेल हुई है। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क टाइम्स है मारूफ अखबार, उसकी जो बेस्ट सेलिंग लिस्ट है किताबों की, उस पर ये तकरीबन 5 साल तक ये उसकी बेस्ट सेलिंग लिस्ट में, यानी कि आप कह रहे हैं कि 60 माह बनते हैं तकरीबन। बिल्कुल 60 माह, तकरीबन क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली 60 माह ये उसकी बेस्ट सेलिंग लिस्ट के ऊपर रही है। तो ये किताब है जी, और मेरा ख्याल है बहुत बहुत अहम किताब है। बल्कि मैंने जब ये पढ़ी तो मुझे ये फील हुआ कि मैंने बहुत लेट पढ़ी है। अच्छा। तो मैंने सोचा हुआ है अपने भतीजों के लिए कि उनको मैं अनकरीब ये किताब शुरू करवाऊँगा। वो अभी क्लास 7-8 में है, तो मैं चाहता हूँ कि इतनी अहम किताब जल्दी पढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
پہلے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں اس کتاب کے مصنف جیمز کلیئر کے بارے میں بتائیں اور پھر کتاب کے کنٹینٹس کے اوپر ہم اس کے آگے گفتگو آپ سے جانیں گے. اچھا، جو جیمز کلیئر ہیں، ایک تو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی ان کی ویب سائٹ. تو اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی کافی کچھ ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور وہاں سے ہی میں نے یہ معلومات لی ہیں. جیمز کلیئر بیسکلی ایک سیلیبریٹڈ رائٹر جیسے ان کی اس کتاب سے بھی پتہ لگتا ہے. اس کے علاوہ وہ بطور کنسلٹنٹ دنیا کی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. جیسے وہ گوگل کی کنسلٹنٹ رہی ہیں، ڈزنی لینڈس کے رہی ہیں، مائکروسافٹ کے رہی ہیں، ہونڈا کے رہی ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ جو وہاں پہ چینج لانا ہوتا ہے کمپنی کے اندر، ورکرز کے اندر، اس کے یہ کنسلٹنسی کرتے رہے ہیں. ان کا جتنا بھی کام ہے وہ ایک بڑے کویسچن کے اندر فٹ ہوتا ہے اور وہ کویسچن ہے کہ ہاؤ کین وی لیو بیٹر، یعنی ہم اپنی زندگی کیسے بہتر گزار سکتے ہیں. تو اسی زندگی بہتر گزارنے میں ہی انہوں نے اس کے اس ایک اسپیکٹ کو پکڑ کے یہ کتاب لکھی ہے کہ اگر زندگی بہتر گزارنی ہے تو ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی. عادتوں کا بہتر زندگی گزارنے میں کیا رول ہے، یہ اس کتاب کا ایک سینٹرل آپ کہہ لیں کہ کویسچن ہے یا وہ تھیم ہے. پہ میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا آپ کی اس گفتگو سے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عادتیں مرتے دم تک ساتھ رہتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مصنف نے اس کے اوپر بھی کوئی گفتگو کی ہو تو بتائیے. اچھا، میں بھی یہ بات سنتا رہا ہوں اور میں بھی اسی کے اوپر یقین رکھ کے میں بڑا ہوا ہوں کہ جی عادتیں نہیں بدلی جا سکتی. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں حدیث شریف بھی ایک بیان کی جاتی ہے کہ فطرت نہیں بدل سکتی، تو ہم نے فطرت کو عادت کے ساتھ ملا کے سمجھا تھا. لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، یعنی فطرت اور عادت دو الگ چیزیں ہیں اور عادتوں کو واقعی بدلا جا سکتا ہے. یہ صرف کتاب پڑھ کے نہیں مجھے پتہ لگا، میں نے اس کتاب کی بہت ساری چیزیں خود پہ اپلائی کی. اچھا. اور اس کا مجھے واقعی رزلٹ ملا، میری عادتوں میں کچھ تبدیلی آئی. تو اس سے مجھے پتہ لگا کہ واقعی جو انہوں نے بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس اس معاملے میں یہی ہے کہ عادتوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہاں، کافی حد تک. یعنی میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ میں اتنی زیادہ تبدیل تو نہیں کرتا اپنی عادتوں کو، کیونکہ مجھے اپنی بری عادتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے ضرورت ہو تو اس کے مطابق میں اس بری عادت کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوڑے عرصے کے لیے سلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب مصنف نے کا طریقہ، مصنف کا جو مین تھیم ہے عادتوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان کتاب میں انہوں نے کس چیز کو ڈسکس کیا ہے. اچھا، اس میں مصنف نے سب سے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ جو ہماری انسانی رویہ یا ہیومن بیہیویئر ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو وہ اگر وہ تبدیلی آ سکتی ہے تو کیا اس کا کوئی سائنٹیفک پروسیس ہے؟ تو انہوں نے بات کی کہ ہاں، اس کا ایک سائنٹیفک پروسیس ہے. وہ پروسیس جہاں بھی اپلائی کریں گے، ٹھیک طریقے سے اپلائی کریں گے تو ہیومن بیہیویئر میں تبدیلی آئے گی. تو عادتیں بھی ہیومن بیہیویئر کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ عادتوں کے اوپر بھی یہی فریم ورک اپلائی کر دیں گے تو عادتیں بھی بدل جائیں گی، ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کانسیپٹ جو انہوں نے کتابیں ڈسکس کیا ہے، اس کو انہوں نے نام دیا ہیبٹ لوپ کا. اچھا، ہیبٹ لوپ. اس ہیبٹ لوپ کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی اس کو وہ نام دیتا ہے کیو، یعنی اشارہ. آپ کو کسی چیز سے کچھ اشارہ ملتا ہے، وہ اشارہ ملتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو اس کی کریمنگ ہوتی ہے. یعنی کیو ٹریگر ہے جو آپ کے بیہیویئر کو ٹریگر کرتا ہے، اور پھر آپ کے اندر ایک بے چینی، ایک کیا مطلب اس کو کیا کہیں، کریمنگ آپ کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، بس کچھ آپ کو چاہیے کرنے کے لیے. تو اب جب یہ کریمنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کریمنگ کو آپ رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب کریمنگ کو آپ رسپونڈ کرتے ہیں، اس کریمنگ کو کسی بھی طریقے سے آپ پورا کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے ایک ریوارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چوتھا کام ہے. تو اس نے کہا یہ 4 کا سسٹم ہے. اس کو اگر میں ایک مثال سے بتاؤں تو یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے تو ان کو اپنے انوائرمنٹ کے اندر ایک کریمنگ ملتی ہے. جیسے رمضان میں جب وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سگریٹ نہیں پی رہے ہوتے کیونکہ انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں کوئی اسموکر نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اسموکر ہیں اور انہیں اپنے آس پاس بھی لوگ اسموکنگ کرتے نظر آتے ہیں تو وہ انہیں اس سے اسے کلو ہوگا. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ
जो अमेरिका में काफ़ी पहले की बात है कि अमेरिका में ये कानून लाने की कोशिश की थी कि जी जो स्मोकिंग है ना उनके एड्स ना हो, अच्छा, यानी टीवी के ऊपर सिगरेट का इश्तिहार ना चले। ठीक है। और आपके लिए शायद ये बात हैरानकुन होगी कि जो सिगरेट के 2 बड़े ब्रांड थे ना अमेरिका ने, जी, दोनों ने इस लॉ को सपोर्ट किया था। ये कैसे? ये बात है, देखिए अब दोनों की इसके ऊपर बड़ी गहरी रिसर्च थी। ठीक है। तो उनका ये ख्याल था कि कोई भी बंदा टीवी का एड देख के स्मोकिंग नहीं शुरू करता, अच्छा, वो स्मोकिंग करता है अपने ग्रुप के वजह से, अपने माहौल की अपने माहौल, अपने ग्रुप में। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इसका मतलब है जहाँ ग्रुप होगा, माहौल होगा, वहाँ पे स्मोकिंग आ जाएगी। आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से होगी जो सिगरेट पीते होंगे तो आप स्मोकिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब आपने कौन सा ब्रांड की सिगरेट पीनी है, इसके ऊपर माहौल का तो असर होता है, आपके उस कंपनी का, साथ इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट का भी असर होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होगी ना जी, तो नई कंपनी के लिए आके जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। वाह, ये तो समझ गए आप बात? ठीक है। यानी ये जो तो माशी चाल भी। हाँ, ये उनकी थी कि अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होगी तो नई कंपनी के लिए आके मार्केट में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। हम जो मार्केट में हैं, हमारा नाम लोगों को पता है, तो जो नया स्मोकर आएगा उसको हमारा ही नाम पता लगेगा, तो हमारा जो मार्केट शेयर है दोनों का वो चलता रहेगा। ठीक है। तो जेम्स ने जो बात की इसमें, उसने कहा कि सबसे पहले आपको क्यों मिलता है माहौल से। अच्छा, इसी के हवाले से जेम्स ने एक मिसाल दी है, जो उसने मिसाल दी है वो दी है अमेरिका की फ़ौज एक जगह पे लड़ने की, किसी मुल्क में, मुल्क का नाम मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे उसको उस जगह के माहौल की वजह से, घर से दूर रहने की वजह से फ़ौजियों को नशे की लत लग गई। ठीक है। अब जब उनको नशे की लत लग गई तो अमेरिका में अब ये भी एक फ़िक्र थी कि ये फ़ौज जब वापस आएगी तो इसकी वजह से ये पूरे मुल्क में ना फैल जाए ये नशे की लत। अच्छा, मैं आपकी बात काट दूँ, ये अमेरिकी फ़ौज को ही नशे की लत लगी थी? जेम्स ने जिसकी बात की है वो अच्छा, अमेरिकी फ़ौज ठीक थे, है। और उनको जो है ना वो जैसे हीरोइन, चरस, अफ्यून, उसके नशे की उसने बात की। ठीक मैं ठीक है। अब आप ख़तरनाक आदमी हैं तो आपको मेज़बान नहीं होना चाहिए। अच्छा, खैर, तो कहने का ये है कि उसने ये कहा कि जब वो लोग वापस आए और अमेरिका के अंदर ही अपने पूरे डिसिप्लिन के अंदर वापस आए तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से सारे लोगों ने नशा छोड़ दिया क्योंकि वो उस माहौल से निकल गए। ठीक है। तो उन्होंने कहा पहला चीज़ है कि आपको क्यों मिलता है। ठीक है। क्यों से अब आपके अंदर एक क्रेविंग शुरू होती है, बेचैनी होती है ना, मतलब कि जैसे आप किताब देख लें तो आपको एक बेचैनी होती है कि यार ये किताब मुझे मिल जाए, मैं पढ़ लूँ। ठीक है। और किताब पढ़ते हैं तो आपको आपका अंदर वो एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है। ठीक है। तो वो कहता है कि बेसिकली वो क्यों मिलेगा, तो क्रेविंग होगी तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। हम उस काम को करेंगे, और काम को करने के बाद हमें अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन, एक तसल्ली, एक अकम्पलिशमेंट का एक अपने अंदर होगा। ठीक है। जैसे स्मोक करने वालों को एक अपनी हैप्पीनेस मिलती है, तो वो कहता है बेसिकली तो हम उस रिवार्ड को रिस्पॉन्ड कर रहे होते, लेकिन उसका पूरे का पूरा सिस्टम ये है। ठीक है। तो अब इसी सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छी आदतें बनाने में भी, ठीक है। और इसी सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है बुरी आदतें बनाने में भी, ठीक है। और बुरी आदतों को ख़त्म करने में। ठीक है जी जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये तो आपने एक तरीक़ाकार बताया। कोई इसके आगे जो मुसन्निफ़ ने कोई जो उसका सिस्टम बताया है, कोई उसके ऊपर भी कोई रोशनी डाल दें आप। अच्छा, मुसन्निफ़ ने जो इसके ऊपर सिस्टम एक बिल्ड किया है, वो सिस्टम में उसने पहली बात ये की है, अच्छा ये सिस्टम आपको दोनों तरीके से काम आता है, नई आदत बनाने में भी, पुराने को ख़त्म करने में भी। अगर हम बनाने के एस्पेक्ट से देखें, ठीक है, तो उसने कहा है कि सबसे पहला काम आप ये करें कि आप उसको ऑब्वियस बनाएं, यानी आप खुद सबसे पहले क्लियर हों कि आपने अपनी कौन सी आदत को तब्दील करना है, कौन सी नई आदत बनानी है, और कौन सी पुरानी आदत को छोड़ना है। ठीक है। जब आप ये क्लियर हो जाएं तो अब आप अपने माहौल के अंदर उसके क्यूज़ क्रिएट करें जो आपको पुरानी आदत से दूर ले जाएं, जी, या जो नई आदत आप बनाना चाह रहे हैं उसके आपको करीब लेके आएँ। तो आप उसको ऑब्वियस बनाएं। ऑब्वियस का एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप उसको बार बार रिपीट करें। ठीक है। जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो उसके साथ काम कर रहा होता है वो डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है। जब वो डेवलप होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि दिमाग को उसके ऊपर काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता,
ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम करता है। तो अगर आपने नाजरीन में से किसी ने डैनियल कैनीमैन, जो मेरे बड़े फेवरेट इकोनॉमिस्ट भी हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ी हो तो उसमें भी वो इसी तरह की बात करते हैं। तो उस किताब के ऊपर भी हम इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। बहरहाल जेम्स ने इस किताब के अंदर ये मिसाल दी है प्रैक्टिस के ऊपर कि म्यूज़ियम में के जो लोग होते हैं, जो म्यूज़ियम में साल साल तक काम करते हैं, उनको अगर आप किसी रेयर आर्टिकल की कोई कॉपी दिखाएं ना, तो वो एक नज़र देख के उसको पहचान लेते हैं कि ये कॉपी है। ठीक है। हालांकि आम आदमी, आपके मेरे जैसा बंदा, उसको शायद देखता भी रहे, उसको साल भी दोनों को जज करता रहे, तो उसको पता नहीं लगेगा। हाँ, मुझे क्योंकि वो उसको देख देख के इतने आदी हो गए हैं कि वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे एक हदीस याद आ गई। वैसे गुफ्तगू के दौरान मुझे हदीस याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो अगरचे कलील हो लेकिन मुस्तकिल किया जाए। क्रिकेट में अगर हम देख लें तो देखें, सचिन तेंदुलकर बड़ा बैट्समैन रहा है, पाकिस्तान में इंजमाम बड़े बैट्समैन रहे हैं। अब क्रिकेट की जब बॉल एक फास्ट बॉलर ख़ास तौर पे करता है तो वो जो 22 गज का फासला होता है, वो मेरा ख्याल के 1-1.5 सेकंड भी शायद लगता हो वहाँ तक पहुँचने में जी। लेकिन ये जो बड़े खिलाड़ी, इनकी सचिन के बारे में तो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि वो दिन में पता नहीं कितने ओवर्स हर रोज़ खेलता था जी, प्रैक्टिस के तौर पे। तो वो उसकी आदत ही ऐसे बन गई कि वो बहुत जल्दी जज कर लेता था बॉल को। तो प्रैक्टिस की सबसे पहले वो कहता है कि उसको ऑब्वियस बनाएं। ऑब्वियस बनाने का ये है कि पहले तो आप क्लियर हो और फिर आप जो है ना उसकी आपने प्रैक्टिस कर करके अपने दिमाग को उसके ऊपर ट्रेन कर लेना है। इसके लिए वो कहता है कि आप कई काम यूज़ कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि आप हैबिट स्कोर कार्ड यूज़ कर लें। स्कोर कार्ड यानी आप अपने सारे दिन की आदतों की एक लिस्ट बना लें जो आप सारा दिन में या पूरे हफ्ते में करते हैं, और उन कामों के आगे आप प्लस माइनस का साइन डाल दें ताकि पता लग जाए ये अच्छा है या बुरा है। और उसके बाद उसको स्कोर भी कर दें, यानी अच्छी आदतें हैं तो कौन सी, उसका वेटेज कितना है, बुरी आदत है कोई तो उसका वेटेज कितना है, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि आपने क्या, किस आदत को बढ़ाना है और किसको कम करना है। इसके बाद वो कहता है कि आप अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उसके इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर करें। क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कल से वॉक करूँगा। मैं, आपने मुझसे कई दफ़ा ये बात सुनी होगी कि यार ये मैं अगले महीने से जिम शुरू करूँगा, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ जी। ठीक है, ये कहता है कि भाई इस तरह आप ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये कहता है आप बिल्कुल क्लियर ये करें कि कल सुबह 5 बजे ये काम करूँगा। अच्छा, या कल रात 10 बजे ये करूँगा। मैं किताब, मैंने बुक रीडिंग शुरू करनी है तो कल इतने बज के इतने मिनट पे मैं ये वाली किताब शुरू करूँगा। तो कहते हैं कि बिल्कुल जब तक आपका प्लान क्लियर नहीं होगा आपसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसी से लिंक करके बात करें, इसका मतलब है अगर आप बुरी आदत को छुड़ाना चाह रहे हैं तो उसके क्लूज मिटा दें अपने आसपास से। ठीक है, जिन लोगों के साथ बैठ के आप वो हरकतें करते हैं तो उन लोगों से आप दूर हो जाए। ठीक है, जो आपके माहौल में चीज़ें आपको उसकी तरफ लेके जाती हैं उनको आप ज़रा साइड पे कर लें तो ये हो जाएगा। अगला ये लॉ करता है, लॉ नंबर 2 इसका है, वो ये कहता है कि मेक इट अट्रैक्टिव। जो काम आपने करना है ना जी, जो आप नई आदत डेवलप करना चाह रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाएं, क्योंकि अट्रैक्टिव बनाएंगे तो उसमें टॉप माइंड ड्राइव होगी, टॉप माइंड इफेक्ट आएगा, आपका दिमाग उसको अच्छा फील करेगा। ठीक है, वो इसके लिए ये कहता है कि आप ये काम करें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से आपका दिमाग बेहतर फील करता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे म्यूज़िक सुनने से आपको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप म्यूज़िक के साथ अपनी किसी हैबिट को जिसको आप शुरू करना चाह रहे हैं वो टाई अप कर लें। अच्छा, जैसे आप कहें कि जी मैं 20 मिनट की रीडिंग करके फिर मैं एक गाना सुनूंगा। ठीक है, तो अब आपने 20 मिनट रीडिंग की और अपने आप को रिवार्ड के तौर पे एक गाना सुन लिया आपने। ठीक है, तो वो कहता है इस तरह आपको अट्रैक्शन भी रहेगी उस चीज़ के अंदर। ठीक है, और वो करना भी आपके लिए आसान होगा। इसी तरह आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब उसका आपको कोई ख़ास रंग पसंद है तो आप उस चीज़ की पैकिंग का वो रंग कर दें, या जहाँ पे आपने वो लिखी है उसको उस कलर से हाईलाइट कर दें। किसी भी तरह से आपने उसको अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है,
डिज़ाइन कोई आपको पसंद है तो उस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, ये बर्थडे केक्स वगैरह के उन्होंने कार्टून्स बनाए होते हैं, बाकी बनाए होते हैं, तो बच्चों के लिए वो डिज़ाइन अट्रैक्ट करने के लिए वो काम करते हैं। स्कूल बैग्स बनाए होते हैं उन्होंने इस तरह के। बिल्कुल। स्कूल्स में जाते हैं तो वो बच्चों को पहले कार्टून्स के ऊपर कलर करना सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को वो एक्टिविटी पसंद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बुरी आदत को छुड़वाना है तो आपने उसके लिए भी यही काम करना है। जैसे आपको देर तक सोने की आदत है जी। लेकिन आप सुबह जल्दी उठना चाह रहे हैं जी। तो आप एक तो उसका टाइम फिक्स करें, पिछली बात से कनेक्ट करें कि मैंने सुबह 5 बजे, ये नहीं कि मुझे 5 बजे उठना चाहिए, नहीं, मैं 5 बजे उठूंगा। क्लैरिटी, ठीक है, टाइम क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि आपको फौरी बात क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी। यानी मैं सुबह उठूंगा तो मैं बाहर जाके मौसम देखूंगा, लंबे सांस लूंगा, थोड़ी बहुत ये करूंगा, मैं उस सुबह की फ्रेशनेस को फील करूंगा, ताकि आपको वो एक सुबह उठना अट्रैक्टिव भी लगे और उससे आपको वो डोपामाइन भी इफेक्ट भी मिले। ठीक है। ये जब आप बैड हैबिट को तोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप ऐसे ही क्लोज डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ वो कहता है कि आप उसको मेक इट ईजी, आसान बनाएं उस काम को करना। हाँ, ये बड़ी अहम नुकता है। हम नॉर्मली टारगेट अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं लेकिन वो बड़े मुश्किल कर लेते हैं और वो फिर हमसे पूरे नहीं होते। ये एक बड़ा अहम नुकता था। जब ये चीज़ जो मैंने भी किताब को देख रहा था तो मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि लाजमी इसको जिक्र कीजिएगा। तो अच्छा है आप इस जो है ना इसके ऊपर ज़रा तफसील से गुफ्तगू कीजिएगा। अच्छा जी, मेक इट ईजी का मतलब ये है कि देखें, हम जो इंसान हैं ना जी, हम सारे सहल पसंद हैं। बिल्कुल। तो हमें जो काम, अगर हमारे पास 2 चॉइसेस हों, एक में हमें बहुत मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़े, एक में आसान रास्ते से, तो हम आसान रास्ता इस्तेमाल करते हैं। जी। तो वो भी ये कहता है कि आप जो है ना वो चीज़ को आसान बनाएं। आसान बनाने का मतलब ये है कि अगर मैंने सुबह उठ के वॉक पे जाना है, ठीक है, मैंने जॉगिंग पे जाने का सोचा हुआ है, तो उस जॉगिंग के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे शूज़ चाहिए होंगे, मुझे ट्राउज़र चाहिए होगा, मुझे और चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैं ये रात को ही मैं अपने बिस्तर के बिल्कुल पास रख के लेटूं, ताकि सुबह जब मैं उठूं तो मेरे माहौल में वो सारी चीज़ें मेरे आसपास ही हों। ठीक है। तो उनकी हमने रसाई को आसान बनाना है, और इसके लिए ये एक बात करता है कि आप 2 मिनट रूल बना लें। ठीक है। यानी कोई भी काम जो 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है ना, जी। वो कहता है कि उसके होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। वो ये कहता है कि आप उसका सिस्टम इस तरह का बना लें कि जो आपके उसके स्टेप्स हैं ना वो 2-2 मिनट के अंदर कंप्लीट होते जाए। ये कहता है कि जो हैबिट्स है ना ये इमीडिएट एक्शंस हैं जो फौरी तौर पे हो सकते हैं। हैबिट्स जो है ना वो एंट्री पॉइंट्स है, वो एंड गोल्स नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर आपने पुरानी आदत को किसी को छोड़ना है तो उसका आप टाइम इस तरह एक्सटेंड कर लें कि 2 मिनट से ज़्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि अगर आपने स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं तो आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम में आप सिगरेट का पैक ना रखें, उसे ज़रा दूर के कमरे में रखें जहाँ तक आपको ज़्यादा दूर तक चल के जाना पड़े। तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको लग भी रहा होगा कि मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, लेकिन आप इस सुस्ती की वजह से शायद ना पिए कि वो मुझसे दूर है। अच्छा, चौथा लॉ ये कहता है कि आप अपनी उस आदत को सेटिस्फाइंग बनाएं, जिससे आपको एक जो है ना वो दिली खुशी तस्कीन मिलती हो। वो कहता है कि इंसान जो है ना वो उसको फौरी रिवार्ड मिले, उसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं बजाय इसके कि लेट रिवार्ड मिले। मिसाल के तौर पे अगर आप जिम मुसलसल जाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, बॉडी बिल्ड होगी, आप देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन ये सारा रिवार्ड आपको मिलेगा 6-7 माह के बाद। ठीक है। फौरी रिवार्ड तो नहीं मिलना। जी। अब क्या करें? वो कहता है कि इसके लिए आप कोई भी अपने आप के लिए छोटा सा रिवार्ड रख लें। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैं जिम में जाने के बाद 1 घंटा जिम करने के बाद मुझे ये वाला जूस पसंद है तो मैं ये पीऊँगा। ठीक है। ताकि आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कहता है खुद को ये रिवार्ड देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो है ना वो बिहेवियर, आप जब बिहेवियर में तब्दीली लाएं, अपनी नई आदत लाएं, पुरानी आदत को छोड़ रहे हो, तो आप साथ साथ एक लिहाज से खुद को शाबाशी भी दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो। तो ये वो पूरे का पूरा वो सिस्टम बताता है इन 4 लॉज को यूज़ करके कि कैसे आप नई आदतें बना सकते हैं या पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने चौधरी निसार की तरह काफ़ी
مختصر گفتگو کر لی ہے. تو اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اب اس کتاب کے جو بنیادی نکات ہیں جو آپ نے آخر میں ان کو اپنے سم اپ بھی کیا ہوا ہے، ان باقی بنیادی نکات کو بڑے اختصار اور جامعیت سے بیان کریں. اور اس کے لیے میری آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ بیان کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی، گھبرانا تو آپ کو چاہیے. جو آپ کی حرکتیں ہیں نا اس پہ مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ کرسی بدل بھی سکتی ہے اور عنقریب بدلی جائے گی. ٹھیک ہے. خیر، اب اس بات کے بعد اب آتے ہیں جی اس کتاب سے. اگر میں کہوں کچھ لوگوں نے 4 لیسن نکالے ہیں، کچھ نے 5 نکالے ہیں، کچھ نے 8 نکالے ہیں، لیکن چونکہ اب آپ نے سختی کر دی اور آپ ہیں بھی پنڈی کے، اور پھر آپ نے چودھری نثار کا بھی حوالہ دے میں دیا. چکوال کو مارشل ایریا سے طلب نہیں، یہ آپ رہتے آج کل پنڈی میں ہیں تو دونوں آپ کے حوالے خطرناک ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے چودھری نثار کا بھی حوالہ دے دیا. چلیں، میں اب واقعی میں 8 یا 7 کی تو کیا بات کروں، میں 3 چلیں مین پوائنٹس کے اوپر بات کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وہ بڑے بڑے رزلٹ لاتے ہیں. یعنی آپ نے زندگی میں کچھ بہت بڑا اچیو کرنا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی روٹین میں، اپنے کام میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات جو اس نے یہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ گول سیٹ نہ کریں. بھول جائیں گول سیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اس نے کہا سسٹم کے اوپر فوکس کریں. آپ جو ہے نا وہ بیسیکلی سسٹم کے غلام ہوتے ہیں. جو آپ کے ارد گرد ایک پورے کا پورا نظام ہے وہ آپ کی عادتوں کو، آپ کے چوائسیز کو، آپ کی ساری باتوں کو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نظام سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں جی، وہ کہتا ہے جی تبدیلی لانی ہے تو نظام بدلو. جی، نظام نہیں بدلو گے تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انڈیویجول لائف میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ انوائرمنٹ بدلنا ہے آپ نے اپنا. جی، آپ نے اپنے ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے، آپ نے دوسری عادتوں کے ساتھ لگانا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم کریٹ کر رہے ہیں. تیسری چیز وہ کہتا ہے آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس. یعنی آپ عادتیں اس طرح بنائیں کہ وہ آپ کی پہچان بن جائیں. مثال کے طور پہ قائد اعظم کے بارے میں ہم نے سنا ہے نا کہ وہ آئے تو اتنے وقت کے پابند تھے کہ وہ آئے تو وزیر اعظم ہی تقریب میں ابھی نہیں پہنچ پائے تھے. تو انہوں نے پھر کرسیاں اٹھوا دی تھی. ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے. اسی طرح عامر خان جو فلم مطلب بناتے ہیں، ایکٹر ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے پرفیکشنسٹ ہیں. تو ان کی اب چونکہ یہ پہچان بن چکی ہے تو اب ان کی فلم آنے سے پہلے ہی لوگوں کو اس کا انتظار ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یعنی اس کے فلم کے سپر ہٹ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. یا جیسے پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر شعیب اختر، ان کی ایک پہچان تھی کہ جی فاسٹسٹ بالر ہیں جو ڈراتے ہیں. جی، تو انہوں نے اپنا کیریئر کم کر لیا، یعنی کم وقت کے لیے وہ کھیلے، لیکن اپنا رن اپ چھوٹا نہیں کیا. انہوں نے اپنی بال کے اوپر زور لگانا کم نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی ایک پہچان تھی. اس پہچان کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنا پورے کا پورا وہ اپنا ایکسرسائز کا، اپنی باقی کا کیریئر کا پلاننگ اسی کے اوپر انہوں نے کی. تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عادت بنا رہے ہوں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی اچھی عادتیں بھی آپ کی پہچان بنیں گی اور آپ کی بری عادتیں بھی آپ کی پہچان بنیں گی. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. جس طرح آپ نے مجھے کہا مختصر بات کرنی ہے تو میں عادت سے مجبور ہو کے انتہائی مختصر بات کر رہا ہوں. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ چلیں، آپ نے میری گزارشات کے اوپر عمل کیا. میری آپ کی گفتگو سے میرے سے اندر ایک سوال آیا، اور میں کیونکہ خود اس چیز کا میں کافی غیر منظم شخص ہوں، تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی غیر منظم شخص، آپ نے تو کہا کہ وہ سسٹم کا پابند ہونا چاہیے، تو کوئی غیر منظم شخص بھی کیا اس کتاب سے یا اپنی عادتوں کی تبدیلی کے عمل سے وہ کیسے گزرے گا، وہ ذرا بتائیے گا. تو اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس سے سوال پوچھ رہے ہیں نا وہ خود بھی بڑا غیر منظم ہے. جی، ٹھیک ہے. لیکن میں اپنے کہا نا کئی بری عادتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تو خیر اس کو بھی اسی سسٹم کے اندر رہ کے بدلا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنی پہچان، آپ اپنا گول یہ رکھ لیں کہ میں نے اپنی پہچان جو ہے نا ایک بڑے ویل آرگنائزڈ شخص کے طور پہ کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات، جیسے وہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، یا 2 منٹ رول کی جس بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستر سے اٹھتے ہی بستر کو ایک ٹھیک کرنے میں آپ کے 2 منٹ لگتے ہیں تو وہ کام اسی وقت کر دیں. ٹھیک ہے. جوتے آپ نے اتارے ہیں اور وہ ریک میں رکھنے پہ 2 منٹ ہی آپ کے لگیں گے، بلکہ اس سے بھی کم لگے گا، اسی وقت کر لیں.
ٹھیک ہے. اگر آپ یہ شام کو جا کے کریں گے تو شام تک آپ کا اتنی چیزیں بکھری ہوں گی کہ اب آپ کو وہ 2 منٹ نہیں لگیں گے, اب آپ کو 15-20 منٹ لگیں گے, اور پھر آپ اس سستی کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے یہ جو میں نے پورا فریم ورک ایکسپلین کیا جو اصل میں ان کی کتاب میں بتایا ہوا ہے, تو اسی کو آپ اپلائی کریں گے تو یہ چیزیں بھی بدل جائیں گی, جو میں کبھی کبھی کرتا ہوں جب مجھے کچھ عرصے کے میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے خود اپنی کئی عادات کو تبدیل کیا ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ آخر میں آپ اپنا کوئی عملی پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی شیئر کریں کہ اس کتاب کی پڑھ کے کون سی آپ نے اپنی کچھ عادت جو اسے تبدیل کیا یا بری عادت کو ختم کیا, تو یا کوئی اچھی عادت اپنائی. 2 چیزوں کی یہاں پہ بات کر لوں جس کو میں نے تبدیل کیا. ایک تو, اور یہ ریسنٹ ہے, ایک تو کافی ٹائم سے میں کوئی ریسرچ پیپر پراپرلی نہیں لکھ پا رہا تھا, تو میں نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک ریسرچ پیپر کمپلیٹ کیا, اور وہ میرا اپنا خیال یہ ہے لیٹس سی کہ وہ ایک میرا بہت اچھا پیپر جائے گا انشاءاللہ. تو وہ میں نے, چونکہ میں اس سارے پروسیس سے کچھ ٹائم سے میں کٹ آف تھا, تو میں نے اسی پروسیس کو فالو کر کے وہ کام کیا. مثال کے طور پہ میں نے اس کے لیے جو ریفرنس پیپرز پڑھنے ہوتے تھے تو وہ میں اپنے بیگ کے سائڈ پاکٹ میں رکھتا تھا, اور ان کی ایک کاپی میں موبائل میں رکھتا تھا, اور موبائل میں میں نے اس کو سنک کیا ہوا تھا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بھی, کہ اگر میں وہاں پہ موبائل پہ پڑھتے ہوئے کوئی چیز ہائی لائٹ کروں تو کمپیوٹر میں اس کی کاپی میں بھی وہ ہائی لائٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں کوئی کمنٹ ڈالوں تو وہ کمپیوٹر کی کاپی میں بھی وہ کمنٹ چلا جائے. اسی طرح جب میں شام کو اپنے آفس کی ڈیسک سے جاتا تھا تو میں اس کی ایک سائڈ کے اوپر وہ پیپرز رکھ کے جاتا تھا جو میں نے اگلے دن آگے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کام, اسی طرح اس کے باقی کام بھی کیے. اسی سے ریلیٹڈ میں کافی ٹائم سے ایک کتاب میں نے شروع کی تھی, لیکن میں اس کو بار بار چھٹ رہی تھی, تو پھر میں نے یہی کام کیا کہ بجائے اس کتاب کو بہت سائڈ پہ رکھنے کے میں نے اس کو بیڈ کے اوپر رکھنا شروع کر دیا. اچھا. اور یہ اپنا ٹارگیٹ رکھا کہ روز میں نے تقریباً 5 سے 7 منٹ کا ٹائم رکھا کہ اتنا کرنا ہے بس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں روز وہ کرتا گیا تو وہ تقریباً 600-650 صفحوں کی کتاب تھی. ٹھیک ہے. تو وہ 1 مہینے کے قریب مجھے ایسے ہی لگا کہ روز 10 صفحے, اور اس کے بعد میں خود ہی زیادہ پڑھنے لگ گیا, تو 2 مہینے سے کم ٹائم میں وہ کتاب پوری کی پوری ختم ہو گئی. تو اس طرح سے مطلب میں نے بھی مختلف چیزوں پہ اپنایا ہے, کیا ہے. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے میرے اختصار اور چودھری نثار والے اختصار دونوں کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کی ہے. اور میری ناظرین سے بھی گزارش یہ ہے کہ عادتوں کی تبدیلی کے حوالے سے ان کا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹس میں. وہ ڈاکٹر صاحب نے مصنف کا نقطۂ نظر بیان کیا ہے, وہ اس سے کتنا اپنے لیے مددگار پاتے ہیں اور کتنا وہ اپنے لیے مفید پاتے ہیں, اور اس سے اگر وہ اختلاف رکھتے ہیں تو ہاں اگر بالکل ایک انسانی کاوش ہے, اس سے اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو ہمیں وہ بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. میں اب آخر میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ میری میزبانی کے بارے میں بھی ضرور بات کیجیے گا, کیونکہ میرا پہلا تجربہ تھا کسی اس طرح میزبان بننا. تو اور ڈاکٹر صاحب تو پہلے بھی اس فیلڈ کے بڑی بری میزبانی تھی جی, کچھ بھی نہیں, نہ کھلایا نہ پلایا نہ کچھ بھی. تو آپ کو کیسے لگے آپ بتا دیجیے گا. یہ اور انشاءاللہ ہم جلد ایک اور کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کوئی کتاب کوئی ہمیں سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. اگلے سیشن تک اللہ حافظ.